Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Apa itu Tanah Karbala? Menurut kaum Syiah, Karbala adalah tempat yang paling terhormat dan mulia di muka bumi ini. Lantas, bagaimana halnya dengan Baitullah Al-Haram? Dalam pandangan Syiah, Karbala tetap dianggap lebih utama. Dan di mana letak Karbala? Karbala adalah sebuah kota yang terletak di Irak. Karbala sangat bersejarah bagi kaum Syiah. Tempat terbunuhnya seorang yang suci dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Imam Al-Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi kaum Syiah, sudah barang tentu tanah Karbala memiliki nilai kesakralan dalam pandangan mereka. Dan inilah salah satu kebiasaan orang Syiah, di mana mereka melakukan perbuatan yang mungkin bagi sebagian besar muslim adalah hal yang aneh. Yakni mereka dapati tanah di tanah Karbala, lalu mereka kumpulkan dan ketika sholat, tanah tersebut dijadikan sebagai tempat sujud. Tanah tersebut disebut At-Turba Al-Husainiyah. Dan di tanah Karbala juga kaum Syiah mengenang kematian Husain dengan melakukan perbuatan yang lagi-lagi bagi sebagian muslim adalah hal yang aneh, yaitu melukai diri mereka sendiri dengan berbagai macam cara, yang pastinya sahabat Aswaja sudah tahu. Hal tersebut dilakukan pada hari Asyura, tepat 10 Muharram. Lalu, bagaimana hukum sujud dengan tanah dari Karbala yang biasa dilakukan oleh kaum Syiah? Berikut pandangan dari ulama Syiah. أن السنة معنا أم السنة ماذا؟ معهم. يعني السجود على الحجر، السجود على التراب هي السنة، أو السجود على السجادة والسجود على ما أدري كذا هي السنة. أن أرجع لا، السجادات هذه المفروشة. تقول لي سيدنا هذا وين هذه السنة ويا من؟ أقول لكم، أريد أنقل لكم من كتاب من؟ من كتاب تلميذ ابن تيمية. بعد تريدون أفضل من هذا؟ بعد المشاهد الكريم يريد أفضل من تلميذ ابن تيمية وهو ابن قيم، في كتابه إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق محمد عزيز شمس مصطفى بن سعيد فلان. ولكن قبل أن أقرأ ما في الكتاب خلوا أعرف لكم هذا الكتاب إغاثة اللهفان لابن قيم، للإمام ابن قيم الجوزية. هذا كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمعه عبد الرحمن النجدي، الجزء الثاني صفحة 219. يقول: ولتلميذه، تلميذ من؟ ابن تيمية، العلامة ابن القيم، في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع المصنفات الكثيرة المفيدة. من أحسن هذه المصنفات إغاثة اللهفان. إذن هو رد على أهل البدع. أهل البدع، التفتوا، من أحسن الكتب يا كتاب إغاثة اللهفان. التفتوا لي أعزائي، إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان. تعالوا معنا لنرى أن السنة عند رسول الله السنة العملية مو السنة القولية. يعني رسول الله ماذا على ماذا كان يسجد؟ في صفحة أعزائي 218 ده يعترض على البعض. منه؟ التفت على من ده يعترض منه؟ ابن قيم تلميذ ابن تيمية، يقول: ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة. يعني هذول اللي ينصبون السجادات يقول وافقوا السنة، يقول لا خالفوا السنة. ولم يصلي رسول الله على سجادة قط.
هذول المساكين هذه السجادات شو؟ هاي السجادات اللي انتم خاليها في المسجد النبوي بتبطلون تخالفون السنة. هذا ابن القيم يقول على المسلمين أن يلتفتوا واقعا من يسمع خطابي فليوصل صوتي إليه. ولم يصلي رسول الله على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه كما الآن عندما يريدون يقفون مباشرة ماذا؟ الوهابيين يفرشون السجادة، بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين، وكان يصلي على الحصير. بعد تعالوا معنا في صفحة 268. وقد صلى النبي على حصير قد اسود. ولهذا الآن أتباع مدرسة أهل البيت عندما يذهبون إلى هذه المساجد ماذا يفرون؟ حصيرا. ومع ذلك يأتي هؤلاء الجلاوزة مولانا ماذا؟ هاي حصيرا يرفع. أنا لا أعلم ما هي خلاف السنة. هاي السنة، هاي سنة رسول الله. على حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة ولا منديل. بعد وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وفي الطين تارة، حتى يرى أثره على جبهته وأنفه. كان يرغم أنفه أي في التراب بالله سبحانه. Lalu, berikut pandangan dari ulama Sunni asal Kuwait, yakni Syekh Utsman Al-Hamis soal batu sujud kaum Syiah. حكم وضع الحجر في موضع السجود هذا أيضا من البدع. يعني السجود على التربة من البدع. الأصل السجود على الأرض. ما سجد الرسول على تربة ولا علي ولا الحسن ولا الحسين ولا غيرهم من أصحابه. Dan dari tanah air, kami berikan pandangan Ustadz Firanda Andirja mengenai tanah Karbala. Terus mereka mengatakan Karbala tanah haram. Tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kata mereka kalau bukan karena Karbala, Mekah nggak ada nilainya. Mekah itu bernilai gara-gara apa? Karbala. Ngawur mereka itu. Ya. Ngawur. Ya. Ya. Sehingga lebih afdal ke Karbala daripada haji dan umrah. Ini keyakinan mereka. Ini adalah tidak benar. Ya. Tidak benar. Bagaimana Karbala kemudian ya diagungkan gara-gara Husain meninggal di situ ya. Husain saja waktu datang ke tanah Karbala, apa yang dia ucapkan? Karbun wabala. Dia nggak suka. Ini penderitaan. Seakan-akan ada terjadi sesuatu. Penderitaan dan bencana. Dia bilang demikian. Karbun wabala. Dia tidak suka dengan kondisi akan ada firasat sekarang ini ada tempatnya kebinasaan, tempatnya bencana. Ya. Bukan malah diagungkan. Ya, kita tahu tanah haram di Islam cuma berapa? Cuma dua, Mekah dan Madinah. Bahkan Masjidil Aqsa juga bukan tanah haram. Oleh karena orang yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa Tsalitsul Haramain, tanah haram yang ketiga, itu pernyataan yang salah. Tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Meskipun di Masjidil Aqsa ibadah juga salat dilipat gandakan, tapi dia bukan tanah haram. Ini ada orang bikin tanah haram yang ketiga itu di Karbala ya. Seharusnya ya tanah tersebut tidak jadi tanah haram. Bahkan hal tersebut menjadikan kesedihan karena mengingatkan Husain pernah dibunuh di situ, dan tidak gara-gara dia terbunuh di situ kemudian dijadikan tanah haram ya, tanah Karbala menjadi tanah haram. Ini enggak benar ya. Berarti kalau seandainya Husain meninggal di Bekasi jadi tanah haram. Ya benar, dari mana dalilnya menjadi tanah haram? Terus mereka mengatakan barang siapa mengambil tanah Karbala maka akan dapat ini, dapat obat dan macam-macamnya ya. Kenapa? Karena tanah tersebut kontak langsung dengan badannya Husain. Ini semua khurafat. Tidak ada dalilnya. Sampai saya pernah lihat di YouTube ada orang untuk menunjukkan keutamaan tanah Karbala. Dia ambil tanah Karbala, terus dia pakai buah headphone. Jadi seperti tangan, tidak usah pakai. Jadi kalau kita kan bisa begini ya. Dia pakai tanah Karbala. Lihat tanah ini, tanah yang lain nggak bisa. Kata. Ya, dia bilang lihat tanah Karbala sakti bisa begini. Ada yang bandar dari Saudi, pakai korma dari Saudi. Ini korma juga bisa. Yang orang kalau sholat sekarang buat tanah Karbala. Kalau sholat dipakai sujud di tanah Karbala. Itu mereka bawa, kadang mereka jahit di sajadah mereka.
Sebagian kawan-kawan kadang-kadang iseng, anak-anak Jami'ah, anak Universitas Madinah. Lihat orang Syiah mau sujud, batunya ditendang sama mereka. Jadi harus gitu. Ya. Dibantah oleh para ulama. Kalau kau memang ingin sujud di atas batu Karbala, harusnya bukan cuma di sini saja. Di sini juga pasang batu, sama kan kita diperintahkan sujud di atas tujuh tulang. Harusnya 7 tulang semua kasih apa? Tanah Karbala. Tapi nggak ada yang melakukannya. Ya. Dan lebih aneh lagi, saya pernah lihat orang Syiah salat samping saya. Dia salat, dia duduk. Kalau kita orang dalam kondisi duduk, kalau pingin sujud ya paling tidak apa namanya? Itu miring gitu. Kalau memang tidak bisa sujud. Dia waktu mau sujud dia pintar sekali, itu tanah Karbala tempel gini. Subhanarabbiyal a'la, subhanallah. Ada jadi itu enggak tanah Karbala yang disuruh sujud ke jidatnya. Ya, aneh-aneh mereka ya. Sebagian ulama mengatakan apa yang mereka lakukan mirip dengan orang-orang Nasara yang menjadikan salib sebagai benda yang sangat mulia karena disitulah Nabi Isa disiksa menurut keyakinan mereka. Sama, tanah Karbala jadi mulia gara-gara di situ Husain disiksa. Harusnya Anda kalau melihat salib Anda benci. Ya. Karena inilah di mana Nabi Isa disiksa. Ini malah jadi diagung-agungkan sehingga salib diagung-agungkan karena situ tempatnya Nabi Isa disiksa. Sampai ada yang bantah seandainya Nabi Isa meninggal di kursi listrik, mungkin kursi listrik dipasang karena meninggal di kursi listrik. Itulah mengenai tanah Karbala yang dianggap kaum Syiah sebagai tempat suci dan sakral. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.